guys. Ayan guys. Good morning. Natay bagong pipe guys. Mvr1 power pipe system. Kasi nga natin yung sound check tayo guys. Sound test ano guys, para ibal na natin yung nindot na. Yan tanggalin siya natin yung stock guys. Mvr1 guys. Bakal na di pa. Adjustable din guys, adjustable din. Tapos na yun guys. Tapos na mga sa stock guys. Ini guys, may ibu guys, English. Mana yang pipe, yang power pipe guys. Naka Mvr1. Terus mana kabar guys. Mga po nasa stock guys, mga po yung ani naong guys. Install na guys. Sus, kalisod ba ani? Ayan. Yung mura gasket niya ni mga guys, oh. Kuya, oh, eh.
Gasket. Kailangan sa taod. Kumbaga 199cc na ito guys. Okay. Try. Wala pa pipe. Wala pa to siya pipe guys. Area pipe. Area pipe. Naka Mvr1. Pero nasa likod. Guys. Tama natin dili para magasgas ba. Pipe tol. Ha? Wala pipe. Ha? Wala pa, elbow pa lang to. Ha? Elbow pa lang to. Elbow ba? Elbow. Ha? Okay, elbow pa lang man to. Ano eh? Sige na to rin. Okay, tuloy. No? Ares.